అది పోతే మళ్ళీ లింగం నిర్మలవాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం ముని ప్రవరాజితలింగం కామదహన కరుణాకరలింగం రావణ దర్ప వినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం అష్టలోకలింగం సర్వసముద్భవ కారణలింగం అష్టదరిద్ర వినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం భూషితలింగం ఫణిపతిరేషిత శోభితలింగం దక్షసుయజ్ఞ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం కుంకుమచందనలేపితలింగం పంకజహార సుశోభితలింగం సంచిత పాప వినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం దేవగణార్చిత సేవితలింగం భావైర్భక్తి వివేవచలింగం దివ్యకర కోటి ప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం అష్టదళం ప్రతివేశితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం వినాశకలింగం సదా శివలింగం సురగురు సురవర పూజితలింగం సురవర పుష్పరాజితలింగం పరమపరం పరమాత్మకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ हरि ओम क्रिया पवित्र पवित्रो वसर्वस्तो व्यास्मृत पौंड्रेकाक्षाय स्वाय वन्द्रासुते ओम पौंड्रेकाक्षाय पुनातोम पौंड्रेकाक्षाय पुनातोम पौंड्रेकाक्षाय पुनातोम हरि ओम श्री पौंड्रेकाक्षाय पुनातु। ఇక్కడ శివాలయం भगवान को नमस्कार कर लीजिए, सब कोई भगवान को नमस्कार के साथ प्रार्थना करें। हरि ओम श्रीगदानंदं बोधं गणाधिसेवितं कपितजम्बो बलजारभक्षणमासं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सुमुखायतन्तस्कविलोकस्करकालं बोधरच विक्तोर्विनाशो विनायक दोमृगे दुर्गणाध्यक्ष भारतं रोगदानः द्वादशेतानि नामानि यः विद्यारं विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संग्रहे च विनाशि तस्य नाजायते नमः। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीयाब्दां वरदारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमोस्तुते। आकाशे तारकं लिङ्गं पाताले च हाटकेश्वरं भूलोके च महाकालो लिङ्गात्रये नमोस्तुते। श्रीमन्महागणाधिपतेभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यो नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सतीपुरन्दराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वामदेवताभ्यो नमः। ग्रहदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। एवेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पूजाप्रदं प्रधानदेवताभ्यो श्रीमन्महागणाधिपतेभ्यो नमः। अथ आचम्याय नमः। अस्तो वृक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। पुनः अस्तो वृक्षाल्य ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ह्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः
ओम प्रद्युम्नाय नमः मर्दो नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः जनार्दनाय उपेन्द्राय नमः हरये नमो नमः हरे ओम श्री दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति रम्य पापम मध्याह्न काल दीपम नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्धा शत्रुबुद्धि विनाशकाय दीपकाय नमोस्तुते अप्राणायाम्य ओम भूर्भुवस्सुरश्चेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग अपना मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, संकल्प लेंगे। आप लोग गोत्र जो है तो बोलते रहिए, ठीक है ना। हरे ठीक है। हरे ओम मम उपास समस्त द्वार श्री परमेश्वर मुद्स्याः प्रीत्यर्थं शुभे शुभने मुहूर्ते अस्तु श्री विष्णु राज्य प्रवर्तमानस्य श्री द्वारा कल्पे वैव ष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो देव्य मेयो गोदावरी पुण्य प्रदेशेभ्यः लक्ष्मी निवास गृह समस्त ब्राह्मण हरि राधा गुरुचरण सन्निध अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे शरद ऋतु। अम्मा वो क्रॉस नहीं करते, अभी फैल जाओ, अभी क्रॉस मत करो। शिवालय का उत्तम प्रदक्षिणा नहीं रहता है, अभी क्रॉस मत करो, उधर से रिटर्न हो। उत्तरायणे शरद ऋतोः कार्तिक दामोदर पुण्यामासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथ्योः चित्रा नक्षत्रा बुद्धवासरे मध्याह्न काले एवं शुभ एवं गुण विशेष विशेषतायाम शुभ तिथ्योः गोत्रोद्भिस्यात अच्युत गोत्रोद्भिस्यात रामचंद्रयानाम देशधनपति पदमा देश्याराम्य राजशेखर राम देशादीप्ति देश्याराम्य कोवली देश्याराम्य शाह कुटुंबस्य। सबका लेना या अपने मन में ले लेते हैं लोग? ले लेते हैं ना, ठीक है। बोले अस्माकं मम कुटुम्बस्य परिवारस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध अभिवृद्धि पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थम धन कनक वास्तु वाहन पुत्र पौत्रादि समृद्ध्यर्थम आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रय जलत्रय ग्रह नक्षत्र दोष कष्ट क्लेश आदि निवारणार्थम मम श्री उमा महेश्वर देवताभ्यः अनुग्रह कृपाकटाक्ष मम श्रीहस्तेन अत श्री संकल्पिताः करिष्यामि। हरे ओम श्रीरन्नगर्भस्थ देवाय संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पातिरेक साधाधार भूमि ध्यामुते जाक्ष्मे असतः। थोड़ा सा हरे ओम श्रीगणानां द्वागणपति गंगामे कमें कमें सुराजं ब्राह्मणानां ब्राह्मण सीधि श्रीमन्महागणाधिपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनं समर्पयामि। हरि ओम।